dragi naši, evo nas u Vrelim gumama i opet ste u pravo vreme na pravom mestu. U današnjoj emisiji uspeli smo da spojimo nespojivo i nešto što još nije viđeno na medijskom nebu Srbije. Spojili smo putovanje automobilom i plovidbu brodom da bi stigli do naše destinacije. Iz Srbije smo krenuli u novom Renault Clio, njega smo testirali i donećemo prve utiske. Vozili smo se 700 km do Izole, a onda smo u Izoli Clio rekli doviđenja i preselili se na jedinstvenu jedrilicu Pegasus 50, kojom smo dojedrili od Izole do Venecije na sajam nautike u Veneciji. Pre isplovljavanja iz Izole razgovarali smo sa najvećom svetskom okeanskom jedriličarkom Pip Her, a u Veneciju smo krenuli da bi posetili sajam nautike, pa očekujte i taj izveštaj. Sve u svemu, emisija kako do sada još nije viđena, originalna i u duhu Vrelih guma. Uživajte! $17 miliona proizvedenih primeraka, utiše muziku. Pa naravno. Čekaj. Francuski proizvođač, legendarni brand. Pogađajte ili da vam Lidija kaže. Renault Clio. Renault Clio 6. generacija. Proleto se došlo na srpsko tržište. Dosta smo toga rekli o Renault Clio kada smo se upoznali na Estorilu u Portugalu. Pre nego što kažemo šta nas je iznenadilo u ovom autu, hajde da rešimo jednu zagonetku. Šta je proizvođač Renault hteo da nam poruči imenom Clio? Ne znam. A ovo kad me pita, ja se uvijek preznojim. Dakle, to, tako i kad... Nisi u školi, dobro, u redu. Jesi usisao, ja se preznojim. Jesi oprosudao, ja se preznojim. Jesi iskuvao, ja se preznojim. Jel ima neko maramice da mi da svoj Jesi naplatio reklamu, ja se duplo preznojim i pobegnem od kuće. Ljudi, verujte mi, dakle, sponzori, molim vas, imajte razumevanja. Početkom 90. godina Renault je odlučio da obnovi peticu. I izbor je pao na Clio. Šta je Clio? Jedna od 9 muza grčke mitologije, ćerka boga Zevsa i Mnemosine, i ona je bila muza istorije. Zašto je to nama važno? Opet se znojim, ne znam ljudi. Što? Pa nema veze. Ako je Renault za 35 godina prodao 17 miliona primeraka i 2 puta bio evropski auto godine, onda je jasno da je muza odradila svoje. Nama muza Clio donosi nešto nesvakidašnje i zaista se pokazala kao prava inspiracija. Mi smo na putu za Izolu, a u Izoli nas čeka nešto sasvim specijalno. To je jedrilica Pegasus 50 i njihov takozvani Blue Water Consultant niko drugi nego legendarna Pip Her, skiperka koja je završila Van de Globe, odnosno koja je oplovila planetu sama bez asistencije. Zahvaljujući Clio, ovoj našoj muzi, ispunit će mi se davnašnji san. Mi ćemo na jedrilici Pegasus 50 uploviti u Veneciju. Ovdje je bio zanimljiv i poučan. Zapamtite, pitaće vas Lidija. Šta je tema današnje emisije? Da proverimo Renault Clio 6. generacije. Dobro je poznato da je to pravi gradski automobil, da je grad njegova sredina. Mi ćemo ga u ovom testu proveriti i kakav je u uslovima dugih vožnji, na 600-700 km od Novog Sada do Izole. Ono što na početku treba reći da smo odabrali standardni model Renault Clio sa 1,2 litarskim motorom od 115 konjskih snaga, koji ima nekih 190 Nm obratnog momenta, upravo zato da bi pokušali da budemo što običniji, da ne idemo na hibrid, da ne idemo na skupe tehnologije, a mi da se posvetimo običnoj, normalnoj benzinskoj tehnologiji. Evo, posle nekoliko stotina kilometara, ovaj motor je zapravo za mene najveće iznenađenje u najpozitivnijem smislu. Živahan. Ovo je jedan odličan primer onog što Evropska unija radi downsizinga, ali vidi kako je to dobro. Da, 3 cilindra, turbo, jednostavno, bez obzira što su 3 cilindra, što je relativno, aj kažem, srednja kubikaža za ovu snagu, on jednostavno nema onu čuvenu turbo rupu, izuzetno dobro od tih nekih 1500-1700 obrtaja
razvija snagu. Praktično ne osjeća se da je ovo jedan mali i lagan motor, a upravo to što je mali i lagan motor donelo mu je mnogo više prednosti nego da imamo četvorocilindarski motor, pre svega zbog njegove težine. Renault Clio je izuzetno dobro izbalansiran automobil, perfektno leži u krivinama, odlično sluša vozača i ponaša se upravo kako vozač zamišlja. Prati liniju kretanja, dobro ima stabilizaciju u krivini, amortizeri su relativno udobni, mogli bi biti nešto malo mekši. Renault je u poslednje vreme malo tvrđi automobil, očigledno konstruisan je za bolje puteve i ono što se mora naglasiti svakako to je da je dobar deo njegovog interijera izrađen od reciklirajućih materijala, što znači gledali su da ostanu u nekom ekološkom trendu. Sad Lidija tu ima nekakvih primetbi što se tiče materijala i same unutrašnjosti. Baš je intimna zadnja klupa. Dobro, dugačak je 4,11 metara, ne može se očekivati da ima prostora na sva 4 mesta dovoljno za 4 odrasle osobe, Pa ne. bez obzira na sve, tako da sa malom regulacijom sedišta može da se nađe mesta i za 4 odrasle osobe. Ono što je najveći problem je to što je ova centralna konzola previše ugojena. Ne razumem zašto su to tako uradili. Mogli su tu malo duštinu i da imamo malo više prostora i da imamo dodatni prostor za odlaganje sitnica. Objektivan osjećaj je da se sedi udobno. Ja sedim vrlo udobno. Put od 700 km sam prošao da nisam ni osetio. Ono što je jako dobro, Renault Clio je sada izuzetno dobro izolovan. Nema šumova vetra, ne čuje se čak ni pri većim brzinama 130 km/h, ne čuje se agregat od 3 cilindra. Dakle, nema onog njegovog tradicionalnog metalnog zvuka. Sve je nekako tu na svome mesto i kad malo ono što kaže skrenemo misli, imamo osjećaj da smo u mnogo većem i snažnijem automobilu. Kada sam videla prvi put Clio, mislila sam ovo je auto da odeš na pijaci po hleba i mleka. Međutim, Clio je to, razumeš? Muza. Kad smo već kod pijace, Muza ili Clio ima 391 litru zapremenu prtljažnika. Ako treba nešto više od toga poneti, obaraju se sedišta. Tako da, sve u svemu što se tiče komfora, možemo kažemo da je za 2 osobe ovo automobil koji možete putujete na kraj sveta. Ako imate malu decu takođe, ako vas je više od 2 odrasli ste, znate ono deca izjikala. Rešite onda se jednog. Pa da. Udajte ga, oženite, šta ja znam, nek drugi. Tam tako su i mene. S Fićom. Da, Evo ti, Fića i... Fića i oženi, sve izravo. Jednim nekim vozačkim brojkama do 100 ubrzava za 10 sekundi, sasvim solidno za automobil ovog tipa. Maksimalna brzina mu je kako koji i kako gde definišu između 180 i 190 km/h, a ono što se meni posebno dopada, to je da mu je potrošnja na našem testu, da ga stvarno nismo žalili. Ovako vozili smo ga kako ograničenja dozvoljavaju, 130 na autoputu, na magistralnih putevima 80 ili 90. Njegova potrošnja je ispod 6 litara na 100 pređenih kilometara. S obzirom da imamo rezervoara od nepunih 50 litara, 48 litara benzina, bez problema ovaj Clio TC 115 može da pređe oko 600 km s jednim punjenjem rezervoara. Dakle, taman dovoljno da napravite pauzu baš ono kada je i fiziološki vozaču potrebno. Lukoil Srbija nudi na svojim benzinskim stanicama kvalitetnu, gotovu hranu koju su skuvali vrhunski kuvari, koja je zaleđena i koja za 2 minuta može da bude spremna kao vrhunski obrok u restoranu. Jer tamo gde pravimo pauzu, čeka nas neko ko razume da smo na putu i da smo u žurbi. Ala šušti. 2 minuta i 15 sekundi kasniš. I svi vi drugari što ste se oženili zbog dobre kuhinje, razmislite malo, na Lukoilu Srbiji postoji alternativa, a Lidija kaže da je baš ne ide od ruke ova obična hrana u pripremi. Zato sam se ja zaželeo punjenih paprika i pire krompira. Osim prosečne potrošnje koju sam rekao, treba još da izbacim i ono što se tiče cene. Clio 6. generacije na našem tržištu startuje sa nekih 18.900 €. Ovaj koji smo mi danas vozili košta
21 do 22.000 eura. U poređenju sa direktnom konkurencijom to je tu negde. U poređenju sa direktnom konkurencijom u tehničkom smislu nudi upravo ono što je tradicionalno za Renault, a to je kvalitet, dobru cenu u drugoj prodaji, pouzdanost i dobre performanse. Šta ćete više? Ja sam sada stigla i završila. Što se mene tiče, automobili, ćao, idemo na ono zašto smo došli. Lidija, pre nego što se ukrcamo i otisnemo ovim Pegasusom 50, čekaj, moraš završiti automobil. Onda kad vidi brod, to je čudo jedno. Par utisaka o Renault Clio 6. generacije. Obzirom da sam se dobar deo puta vozila na zadnjem sedištu, moram da kažem da je Clio koncepcijski mali gradski auto, ali sasvim okej na autoputu. Lepo smo se vozili, iako smo bili u Clio sa baznom verzijom motora, snage mu ne manjka čak i za ozbiljniji put, a ono što sam ja primetio kao vozač, da sam imao dovoljno mesta, da je sve bilo komfortno, infotainment odlično radio, navigacija takođe. A ono što nam se najviše dopalo je zapravo potrošnja. Mali auto, mala potrošnja, skromni troškovi. Iako nije hibrid za nekih 700 km, potrošili smo ispod 40 litara benzina, što je zaista u ovoj energetskoj krizi prava stvar. Clio dolazi, Clio stiže na tržište kao favorit. Po nama mislim da su ta očekivanja sasvim opravdana. Clio ostaje na parkingu, a mi idemo da se upoznamo i da razgovaramo sa jednom od najzanimljivijih žena na ovoj planeti. Pip Heer, jedna od retkih žena koja je završila najtežu trku na svetu Vendée Globe solo, bez zaustavljanja oko cele planete za 95 dana. Today we are speaking with a woman who is a true inspiration. She has sailed the world, the planet, all alone. Pip Heer is a Vendée Globe finisher. She's a CEO, she's a journalist, she's a woman with extraordinary experience. Thank you very much. It's a pleasure to be here. And today you are the Blue Water consultant for Pegasus production from Slovenia, and we are sitting on a Pegasus 50. Yeah. In 2020-21, you finished 8th woman who ever finished the solo race. Je répète, 1h57, 30 secondes. What is the most difficult thing to do out there on the ocean? To handle boat, to handle ocean, or yourself? It's a combination of the three. You can't finish the Vendée Globe race without the ability to handle the boat and yourself. And I think you don't handle the ocean, you work with it. Because if you haven't done it before, how would you know if you could do it? If you could spend 3 months alone, if you could manage, every day was a gift. Even the hard days were a gift. And yeah, I think that was where my strength on the racetrack came from, was that I actually really enjoyed it. You were sleep deprived. You had some problems with rudder. You had to change the rudder. It was, I think, wind 25, something like that. Did you have fear? Fear is a difficult word in a way, because for me, fear is always about the unknown. I don't want to slow down, but I'm worried if I push too hard I will break something. The only time really I was frightened was when I had to climb the mast, and then I actually really was just flat out frightened. I was watching the map and the second your Vendée Globe, and I suddenly spotted your boat was slow. And I was really afraid of the next news coming, and then we saw all that you were dismasted. And then next news was that you continued, you were somewhere between Australia and Southern Pole,
And you had about 800 miles to Melbourne. Yeah. Can you walk us through your decision that when you decided, when you saw that you were dismasted, and what was the process of making that rig, that semi-rig, or however to call that? So the first thing when anyone dismasts, the first thing is you have to make yourself safe. And for me, when I dismasted, the conditions were not too bad. The wind was not so strong. The waves were maybe 2 meters, maybe 3, not so bad. But I was in the center of a low pressure, and I knew that the wind and the waves would increase quite quickly. And so the mast was in the water next to the boat, and it was broken into 2 pieces. And the sharp ends were pushing against the hull. And so you have to balance what you do, because you can't afford for the situation to get worse and for the mast to make a hole in the boat. But also, if there's any chance to recover parts of the rigging, it's really important to do it from an environmental perspective, but also because those are the parts that you will use to build a new mast. And so I guess, you know, I knew I had to cut everything free very quickly, but I was trying to recover as much as I could. And so I went around the boat with a hacksaw, and I was cutting through the rigging with a hacksaw. And I knew I needed to make a mast. I would either use the deck spreaders or the boom. And I was able to rescue the boom and one deck spreader, but the other one was being dragged down by the weight of the sails, and so I had to let the other one go. And that's step one, is just making the boat safe. We wish you good luck. Many thanks for this conversation. You are a true inspiration for the rest of us, and we wish you good luck and good seas. Thank you very much. Thank you. Jutros rano isplovili smo iz Izole. Kurs nam je negde oko 265, što znači pravac Venecija. Da li znate šta radi posada kada je bonaca? Pije rum. Ne, izmišlja. A na Pegasus 50 imamo jedan od odličnih gedžeta koji mi se sviđa, a to je espresso aparat. U brodu postoje velike litijum-ionske baterije koje preko invertera nam daju 220 volti. A zašto nam je to važno? Pa evo ovako, zbog sitnih užitaka kao što je espresso tokom plovidbe. Jedan od najboljih mirisa koji postoji na svetu je brodska kafa. A znate zašto? Nije to samo kafa. To je i mešavina dizela i soli. Nema lepše. Voda za ovu kafu uzima se sa brodske slavine. Ovaj Pegasus 50 opremljen je sa 2 filtera. Kada se brod puni vodom sa doka u brodski rezervoar, on prolazi kroz prvi filter. Drugi filter je negde pre ove slavine. Tako da je još jedna zanimljivost, na ovom brodu je potpuno komfortno da pijete vodu iz slavine. Možete li to kod kuće? Da li znate kako prepoznate novosađane na moru? Dive se pritisku na brodu. Ovakav pritisak mi u Novom Sadu nemamo. Pegasus 50 opremljen je i watermakerom. On je u stanju da od morske vode slane pretvori u pitku vodu, i to kapacitetom od 50 litara na sat, što je vrlo, vrlo važno u momentima kada prelazite, na primjer, okean. U ovom izveštaju trenutnom iz kuhinje, ono što nam je jako važno je da je brod opremljen i hidrogeneratorom. On je u stanju da proizvede struje sasvim dovoljno da opskrbi instrumente, ali i neke gedžete neophodne po kuhinji. To je jako važno
za duge plovidbe, na primjer za prekookeansku ili ako sada odavde iz ovog Tršćanskog zaliva odlučite da krenete, na primjer, u Barcelonu bez pristajanja. Za to imamo sasvim dovoljno struje i vode, a priznaćete, to je najvažnije. Znate li šta je srce svakog broda? Frižideri. Kada se dugo plovi, cela posada može da se nađe na ovom mestu. A ovo mesto ima 2 frižidera, evo ga jedan, vidim i sendviče neke, evo ga drugi, imamo... Slanina. Tu ti je slanina, kulen, čekaj da vidimo ovako. Slanina, kulen, nemoj bez toga. Kajmak. Kajmaka ima, dobro, okej. Jel ima da se ovo zaključa? Ali nije to gotovo. Ovo je zamrzivač 1, zamrzivač 2. Obzirom da imamo dovoljno struje, na ovako duge plovidbe možemo poneti, na primer, šta? Meso za roštilj. Budući da ja imam iskustvo sa ovim nautičarima na brodu, ima nas više od jednog. Ima ovdje i 4. frižider, za koje oni ne znaju. Tako sad su bebice na sigurnom. Na našem putu od Izole do Venecije do pola smo morali, nažalost, na motor. Ali onda Pegasus, konj iz grčke mitologije koji leti, je uhvatio dobar vetar. I mi smo zapravo negde sada na pola između neba i mora. Hitamo ka Veneciji. Pri svega skoro oko 7 čvorova vetra mi jurimo neverovatnih 6. Venecijo dolazimo nakon 2 dana putovanja sa 2 mitska vozila. Renault Clio, ako se dobro sećamo, Clio je bila grčka muza istorije, i Pegasus 50, grčki leteći konj. Evo nas uplovljavamo u još jedno mitsko mesto, a to je Venecijanska laguna. Ovo je naša trenutna pozicija. Plovimo pored čuvenog Lido di Jesolo i ruta nas vodi do ovog kanala koji zapravo predstavlja ulaz u Venecijansku lagunu. U laguni nas očekuje vrlo zanimljivih sat vremena. Ona je plitka, nezgodna i vrlo komplikovana za navigaciju. Šta to znači? U odnosu na nas, mi smo ovde gosti, svi ostali imaju prednost. Pre svega javni saobraćaj. Dakle, svaki vaporeto ćemo morati da propustimo kroz specifične kanale koji su označeni drvenim balvanima i mi imamo gaz preko 2 metra. Mi ne smemo se približimo previše blizu te signalizacije jer je tu dubina svega 1 metar. Čisto da ne pomislite da sam završio u moru, evo, jedna od životnih želja je ispunjena, crkva Svetoga Marka sa mora, direktno iz Izole. Inače, navigacija je potpuno ludilo, sa svih strana dolaze brodovi, ove oznake, kanali. Nalazimo se još jedno 1-2 milje do našeg cilja. I kraj ovog našeg kopneno-morskog puta Renault Clio Venecija 2026. 6,5-7 sati vožnje novim Renaultom Clio do Izole, onda otprilike isto toliko plovidbe pod jedrima do Arsenala u Veneciji. A najuzbudljiviji je bio ulaz u Arsenal. Ovog puta lučka kapetanija Venecije nas nije držala na sidru 40 dana kao što je to radila u srednjem veku. Već samo 40 minuta. Otprilike. Onaj gadni zeleni bager nam je preprečio ulazak u Arsenal. U ovom prelepom Arsenalu se održava tradicionalni sajam nautike u Veneciji, ali on je i poznat kroz nautičku istoriju mnogo duže nego što su sajmovi nautike. Tačno, malo je poznato da je Arsenal u 16. veku za vreme Mletačke republike proizvodio 1 brod dnevno. Neki izvori kažu čak i 2.
Hoćeš da kažeš da je u ovim halama zapravo bio čitav niz malih brodogradilišta? Tačno to hoću da kažem, da je ovde u najjačim danima radilo 16.000 ljudi, da je ovo bila i pomorska baza, i brodogradnja, i lučko sedište. Zapravo, ovde je bio centar moći snage Mletačke republike. Onda ništa logičnije nego da se baš na ovom mestu nastavi ta plovidba, ali u jednom sasvim drugačijem obliku, jer je nautika, znamo dobro, više rekreativni pojam. Pa da sad polako krenemo sajmom da vidimo šta su to najsvežiji noviteti koje ove godine nudi nautička industrija. Jer ploviti se mora, ili na latinskom navigare necesse est. Idemo. Vrele gume postoje već 33 godine uz naše nautičko iskustvo koje, teško je to priznati, gotovo pola veka. A to nam daje za pravo da na sajmu nautike u Veneciji samo za vas izaberemo modele koji zaslužuju najviše pažnje. Da počnemo sa najvećim svetskim proizvođačem u sektoru nautike. Francuski Beneteau je ovde predstavio Troller 63. 19 metara dužine, 2 motora od 700 do 800 konjskih snaga i cena 3,5 miliona eura plus. Za one punijeg džepa koji su miljenici raznih državnih tendera, Numarin je predstavio na sajmu u Veneciji model 30. Pretpostavljate, ovde se radi o 30-metarskom brodu koji je širok 7,5 metara, ima čak 154 tone težine, dakle deplasmana, i pokreću ga 2 dizel motora od 560 konjskih snaga svaki. Već ta snaga motora nam dovoljno govori da ovo nije glisirajuća jahta, već jahta koja se kreće deplasmanskim načinom plovidbe, dakle lagano, ali uz uživanje u plovidbi i u komforu, naravno. Cena, Google, javi se. Ono što bih nekako iz ove mase izdvojio po dizajnu i po upotrebljivosti je svakako Nimbusov mali krstaš C9, dugačak 9 metara, koji zapravo simbolizuje današnji modern nautički dizajn, ali negovanje tradicionalnih vrednosti jednog pravog ribolovca. Pokreće ga jedan motor od 350 konjskih snaga, a cena baš i nije sitnica, oko 180.000 eura. Naišao sam na čamac koji bi mogao biti idealno prevozno sredstvo za Expo 27 umesto letećih automobila. Venecijanski gliser Lucieta, posebno naglašavamo ovo E u električnom izdanju, je novo doba u nautici, pa čak i Venecije, koja nam dolazi. Od svega u nautičkoj industriji jedriličarski sektor je doživio možda i najveće promene u negativnom smislu, jer je uglavnom sada prilagođen čarterskom turizmu, komercijali, profitu. Vrlo je malo jedrilica koje su stvarno napravljene za duge plovidbe i za ono što bi rekli blue water karakteristike. Pogađate, Pegasus 50. U tom kontekstu na sajmu u Veneciji nema konkurenciju. I nemojte da kažete da Srbija ne izlazi na more. Sunreef 70, Sopot. 7,5 miliona i imate privatno ostrvo. 7,5 miliona je početna cena ovog broda. Evo, mi smo na kraju našeg ovog relativno kratkog izveštaja sa sajma nautike u Veneciji. Po svemu što smo videli, danas trendove u nautičkoj industriji diktira prebogati kupac koji je na brodu 5 do 10 dana godišnje. Ali i čarter industrija. Kompletan dizajn, pre svega jedrilica, je orijentisan prema čarter kupcu. Što više kabina, što više nakrcanih gostiju, jer se tako isplati povećana cena. Tako da, zapravo na prste jedne ruke ili, ajde kažemo, dve ruke, možemo nabrojati plovila koje su ovde zaista originalna i koje su namenjena pravoj svrsi nautike, a to je plovidbi, a ne prikazivanju, pa makar ono bilo i u Sopotu. Šta reći? Sve ste videli. Mi smo apsolutno uživali. A u sledećoj epizodi Vrelih guma idemo još dalje. Električnim Mercedes Actrosom
razvozimo neku robu na struju po Srbiji. Budite dobri, vozite pažljivo i mislite na sebe i na druge u saobraćaju. Vidimo se za 7 dana u isto vreme na istom mestu. Želi! Prijatelj serijala OTP Leasing. Lako je kada znaš šta želiš, jer mi znamo kako.